Guys, good morning. Di ata karon guys sa area nga 114. Naglabog ta diri og basura kay di aman diri ang basurahan. So di ata karon nagpasilong ta sa init kay nihapit na lang pud tag kahoy kay para natay pangsugnod pag uli nato sa tong kuan balay natay isugnod, no? So nindot kayo guys ang area diri kay nanganaw-kanaw ang mga kapinyahan guys. Nanganaw-kanaw ang mga kapinyahan, oh. Tanawa. Nindot kayo. Ayos kayo. Nindot kayo ang area diring dapita. So nakita ninyo no? Ang area nga among giadtuan karon nga mga oras. So thank you for watching my video everyone. God bless all, baby.